So that we may understand the faithfully the way you want us to understand. Pour que nous comprenions fidèlement la façon que tu veux que nous comprenions. We bless you Nous te bénissons. and we honor your presence. Et nous honorons ta présence. We honor your presence in the house. Nous honorons ta présence. That's why we clap our hands for you because you are our King. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nani mokonzi. Amen. Donc, faut la Bible rapidement. First thing first. Opening up the Bible. First thing first. I don't know if you can see your Bible. Or maybe you can check on your phone. Vous pouvez regarder même dans votre téléphone. The darkness cannot stop us to read the word of God. Nous sommes dans le livre de Job chapitre 1, We are in the book of Job chapter 1, versets 18 à 22. verse 18 to 22. Job chapitre 1, Job, le verset 18 jusqu'au 22e verset. Job chapter 1, verse 18 to 22. Job chapitre 1, 18 à 22, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Yes. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau Yes. et se rasa la tête. Yes. Puis se jeta par terre. Il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sang de ma mère et nu je retournerai dans le sang de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Amen. Job chapitre 42, Job chapter 42, seul verset, le 12e verset. verse 10. Nous lisons. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job y priait pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Can you repeat that, please? Quite loud. L'Éternel rétablit Job. Yes. L'Éternel rétablit Job Okay. dans son premier état. Yes. Quand Job y priait pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Amen. Amen. Ézéchiel chapitre 37, le verset 11 à 14. Ezekiel chapter 37. Ézéchiel chapitre 37, Ezekiel 11e verset jusqu'au 14e verset. chapter 37, 11 to 14. Nous lisons 11 jusqu'à 14. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. 14.
Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous serez que moi, l'Éternel. Je parlais et agis. Dit Dit l'Éternel. l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde rebête la lilo banzambe maboko makasi? Gloire à l'agneau. Amen. Amen. Est-ce que c'est Mwezali? Are we happy? Est-ce que c'est Mwezali? Are we happy? Bimral na toza. If you're taking about 1 year, it's not going to be enough afin de as- parler, de décortiquer la gloire. so that we may speak about the glory. Mais jusque-là, But up to now, nous avons parlé de la gloire de Dieu. we spoke about the glory of God. Déjà, nous avons ma forme belée. It's many, Nani many mokonzi? faces. Nous avons ya kokalinga, We got the fried one. nous avons ya We kotokisa, took the one that in the water. nous avons la dimension belée. We took it in many Nous avons dimensions. ya mpe ya mubesu. So we're taking the raw one. Nani mokonzi? Amen. Nani mokonzi? Amen. Et bien, mais ce matin, And this morning, beloved in the Lord, les sous-thèmes que nous voulons développer, the under topic that we want to explain, toujours dans le cadre de la gloire, always in the topic of the glory. les sous-thèmes, nous l'avons intitulé The under topic we name it, Oh Dieu, Oh God, restore my glory. that restore my glory. Amen. Amen. Bien, mais c'est comme un cri de l'âme. It's just the shout of the cry. C'est comme un cri d'une personne qui a besoin de voir la gloire de Dieu. It's like the shout of the person who want to see the glory of God. Oh God, As, oh Dieu, restore my glory. restore my glory. Amen. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce I have a matin. good news. Tu es au point de restaurer ta gloire. God is in the Je ne process sais pas of qu'est-ce que restoring tu your as glory. perdu, I don't know mais what Dieu you est lost. au point de restaurer ta God gloire is ce about matin. to restore Je your ne sais pas glory. qui je parle, I don't know who mais je I'm crois que je parle à quelqu'un. But I know that I'm Dieu speaking est to au point someone. de restaurer ta gloire God ce is matin. about to Peu restore importe your ce que glory. l'ennemi a volé dans Even ta vie, though what the- peu importe the devil ce que took it les up. jaloux ont volé dans ta Even though vie, the giants mais people Dieu took est your au life. point de restaurer ta But gloire. God is about to restore your Est-ce que je glory. parle à quelqu'un? Am I speaking to someone? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible nous parle de quelque chose de très important. Beloved, the Bible is talking about something C'est very l'histoire de important. notre Père Job. It's the story of our Un father homme que Job. nous connaissons tous bien. The man that we know all of us. Bien aimé, tu as une histoire, il y a papa la biso Job. We know the story about Job. Mais bien aimé, tout ça là, moi, summarize Mouké à Beloved, we Job. just want to make it La small. Bible dit que c'était un homme intègre. Beloved, the Bible said that it was the right C'est man. comme ça que la Bible présente Job. That's the way that the Bible is showing Un Job. homme intègre. So that the right Un man, homme fidèle. so the faithful Un man, homme juste. the just man, Un homme irréprochable. so the man that you could not say anything about him. Mais en plus de cela, But more than that, c'est un homme riche. it was the rich man. Alléluia. Amen. C'est un homme qui vivait dans une gloire. It's the man that was living in Parce the que bien glory. aimé, la richesse aussi, Beloved, the wealthiest c'est one l'une partie de la gloire. is the part of the glory. La richesse aussi, The wealthy, c'est une couleur de la gloire. that's another color of the glory. Alléluia. Amen. Parce que la gloire, nous avons dit, Because we said that the elle glory, a plusieurs chambres. it had many rooms. Alléluia. Amen. Elle a plusieurs couleurs. They have many Et colors. l'une des couleurs de la gloire, And one of the c'est aussi la colors richesse. is also the wealthy. et le bien-aimé Job, And the la beloved Bible Job, déclare the Bible que declares, cet homme était riche. so that man was rich. Il avait des brebis, That he had sheep. il avait le bœuf, He il avait had les chameaux. He had all the Et la Bible camels. dit avec plusieurs serviteurs And the Bible said he had many qu'il payait servants. chaque mois. So he was paying each and every month. Alléluia. Amen. Parce que dans l'ancien temps, Because in the ancient times, ce sont ces choses ici it's all those things qui déterminaient la richesse de that l'homme. was on the just showing the Mutu aza glory na of the bwele person. belé, The person who had many mpe animals. mutu oyo aza na baserviteur And the ebele. person who had many servants Nani mokonzi? was the king. Mais cet homme bien aimé dans le Seigneur, But this man, beloved of the malgré Lord, sa richesse, even though he's la wealthy, Bible the déclare, Bible cet declares, homme craignait Dieu. so that man was fearing God. J'ai peur pour les riches d'aujourd'hui. So I'm just fearing about the rich. Bien aimé, people combien today. de nous sommes des riches How aujourd'hui, many people are rich mais today, tozobanga sur Nzambe but we te. are not fearing God. On est devenu des riches, So for us to become mais rich, totika des gens Nzambe musika. but we leave God Parce far. que nous croyons But because we do que believe, notre Dieu est seulement notre Dieu lorsque nous sommes des so pauvres. that our God is only our God when we are poor. Voilà pourquoi d'autres personnes, That's why may ask soki people, bamoni biso toke kosambela Nzambe, if the sure thing that's going to pray
Bazo God. tout na biso. They're asking Bazo us, sambela nzambe pona so nini? what are they praying God? Kendo luka mbongo. Go and look for C'est the là money. que ça la suffisant pour toi. So that is going to be Bien aimé, je enough. ne prie pas Dieu pour devenir riche. I cannot pray God for Mais je suis riche avec mon Dieu. Parce que la Bible déclare, because the Bible nous says sommes bénis So that we are de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. that we all blessing in Jesus Christ. Est-ce que je parle à Am quelqu'un? I speaking to someone? Alléluia. Amen. Cet homme était riche, So this man was rich, mais il n'avait pas de défaut. but he didn't have any defect. Il était un homme right. He was the right man. Une chose que j'ai beaucoup aimé de Job, And one thing that I love from Job, en plus de son profil, more than his profile, ce qui m'a impressionné, that attracted my mind. la Bible déclare qu'il avait 3 filles The Bible said he had 3 et daughters 7 garçons. and 7 sons. Nani mokonzi? Amen. Nani mokonzi? À chaque fois que ses filles et ses fils And all the time that his daughter and his sons, babandaki kosangana, that they were making together. bana ya basi So the daughter, babandaki kokende pa bayaya na bango so mibali. they were going to their elders' brothers. Soki bakutani, When they are together, ils fêtaient ensemble. so they are feasting Ils together. fêtaient en famille. They are feasting in family. Nani mokonzi? Bien aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord. la Bible dit ceci. The Bible said this. À la fin de la fête, So that at the hand of lorsque les enfants retournaient à la maison, when the children were la coming Bible back, dit que Job, the Bible said that Job, étant que leur père, as in the la father, Bible dit il donnait des sacrifices. said that he was giving the Il faisait des sacrifice. sacrifices à He Dieu. was doing the Parce sacrifice. que quelqu'un To see someone ait remarqué and to quelqu'un. notice about someone. Dieu pose la question. God asked a question. Est-ce qu'on remarque Did you notice mon serviteur Job? my servant Job? Nzamba bandoloba. God was Il n'y talking. a pas un homme sur la terre comme cet There is homme. no other man like him. C'est un homme juste. Is the just man. C'est un homme intègre. Is the right man. C'est un homme Is fidèle. the faithful man. Here's my question this morning, sur la church. C'est ça ma question encore, église. J'ai une question pour quelqu'un ce So I matin. have a question for Bien, mais someone. est-ce que Dieu peut te témoigner de cette façon? Can God can testify about you in this way? Est-ce que Nzamba Lola That the God of heaven a quelqu'un posé question? Oh, can ask this question. est-ce qu'on remarquait Did you notice Mosali na ngai my servant Nico na sila? Nico and Sila? Eza na mon côté lokola ye. There is no other one like him. Aza juste devant moi. It's just before me. Nzamba zo toute la So the mototolo. God is putting just Eh? for the person. Nzambe akela likolo na se. The creator of heaven Azo and toute earth la muto ya sali na maboko. is putting his chest for Oh, the person tout that est he tolo. created. He's putting his chest. Mon frère, ma soeur, My brother, my est-ce que sister. Nzamba encore tout le tolo? God put a chest for you? Non parce qu'on y a kaka église. It's not because you're coming to Mais church. à cause ya makambo salaka dans sa présence. Because of the things that C'est you ce do qui in his fera que presence. Dieu That is pushing a God tout la yotolo. to put up his chest. Voilà pourquoi l'heure est venue l'église ici là. That's why the time is here. On doit provoquer notre Dieu We have to call de about façon God qu'à toute la biso in tolo. the way that we have to Ah, put tu n'as it pas dit amen parce que ça t'appartient pas. L'heure est venue que Nzamba toute la biso tolo. God have to put the chest for us. Que Dieu puisse dire, That the God have na to say. Cape Town dans une église. And they kept on have church. Mais l'église est ici là. But still a church. Mais ma pasteur est ici là. So the pastor Ma maman est ici là. So the mothers Ma of papa est ici là. Pas dans Sunday school est ici là. Pas amazing. They are so amazing. Alléluia. Amen. Ce sont des choses These are things. que du temps de la gloire, So in the time of nous glory avons besoin de voir. that we need to see. Nzamba toute la biso So the tolo. God have to put Bien, mais chest c'est for us. possible. It's possible Que Nzambe that God, oakela likolo na se the creator of heaven and a earth, toute la biso so tolo. that can put the chest for Bien, us. c'est ce que j'aime de Dieu. It's what I love from God. Nzamba aza na ndenge oyo alingelaka bato. So the God is having his word. Voilà pourquoi so word. olandi ndenge Nzambe So azoloba. that's why when you follow the word of Eza God, babilo is mosusu saying, Nzambe aloba mpo na bato. there is things that God say about the people, Bien, mais na révélation nanu te. not in the Na revelation, dimension prophétique nanu not te. in the Mais prophetic alobi yango revelation. na mutu nanu So au it's départ. talking to the person. Ces choses-là, bien aimé, Those things so belong. oyoki yango If you listen to ekon that, provoquer aux jalousies. so that it can bring you to be jealous about it. Quelqu'un, Dieu peut dire, That God can say, abi depuis mokili banda. since the Nanu Nzambe creation, ayoka mongongo ya mutu te lokola aloka mongongo ya so Josué. that God never had somebody like he want to Ah. hear the voice of Nzambe Joshua. Moïse akosa jour, hein. So that Joshua and Moses can be jealous. Alléluia. Amen. Moïse akosa jour. So Moses can be jealous. Nzambe donc nga pele nde na ndosala wana. Said the word that Obandeli oyoka mongongo na so you are ngati. not hearing my Oyabi nga oyoka petit na nga So Josué. only coming from here from Ça peut Joshua, provoquer la it jalousie. can bring in Ça peut jealousy. tout mon la quête. So that it can bring jealousy. Alléluia. Amen.
Non, bien, mais ça, c'est de la façon dont Dieu nous aime. Beloved, that's the way that God Ce loves qui us. nous a marqué, nous t'aime ensemble. If the person just not Nous see the avons heart of fumé God, God is open. Nous avons oloba. God is going to speak. Maman, ça, ça, He said that this woman is Not doing selling this. What can I do for Bien, her? mais au compé, ça peut nous amener qu'il l'a. Beloved, you can give God. Qu'il l'a. Débrouillez, frère. Alléluia. Ça, maintenant, je dis qu'il l'a. That God can be a fool, become a foolish man. Alléluia. Assez bâti apambola yo. He can just know what to bless Apambola you. bana na yo. Bless your Apambola children. bana ya bana na yo. Bless your Apambola bana ya bana ya bana na Bring yo. good Asala na yo nini. What can he do Parce for que you? bien aimé dans la Bible, Because in the la Bible, plupart des gens so most of the que people Nzamba apamboli de génération de that génération, God bless c'est generation parce to que papa generation. moko atelemaka. Because one father A stands up. bougé trop ni en So Nzambe. that is Nzamba lobi. that God À says. cause de toi, Just because ta of you. postérité, That's je your le generation. bénirai. That's our Je le bénirai. Je le bénirai. Je le bénirai. Je le bénirai. God bless it. Mutumo kanda sa yango. Only one person. Voilà pourquoi David a dit, That's what David said. j'étais jeune, That's how I j'ai am. vieilli, nakomi mobange, nakoli, je n'ai jamais vu les justes abandonnés, même pas sa postérité, ne rien du Père. That bread about the bread. Mais un seul est juste, Only one just. je n'ai jamais vu. I never. Dieu n'abandonne jamais les God justes. never forsake. Bien aimé, Dieu Beloved God. abandonne les justes. They never abandon Parce que the les justes, because they just bayebi makambo nini basalaka so he knows what oyo they are doing. ebimisaka nzambe That is shocking oyo God. esi ezangisaka nzambe So kimia. that God cannot be in peace. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une seule femme Only one woman. a bougé toute la ville. So that just all the Toute time. la ville est bougée So the only à thing cause was- d'une seule is personne. only because of one Nzambe azalaki person. na choix te. So God didn't have a choice. Bato bayebisi nzambe omoni yo oza no nzambe He said that God said you are Omoni you are Tabitha God. o. You know this Akufa te. Tabitha is not going to die. akufa He te. is not going to die. Bien, mais est-ce que vous pouvez changer de décision nzambe? Beloved, can you change God's decision? Parce que je ne crois pas que Tabitha Because I don't ezalaki believe sata na Tabitha. ndambo makie. So it was not C'était his la decision. décision de Dieu. It was the decision of God. Dieu a décidé. God decided. Mais les gens de la ville, But the people of Pas the besoin de town, rien. he said that no. yo oza no papa na biso. So you are our father. Mais Tabitha, But rien Tabitha, enquêté. no, it's not going. Alléluia. Amen. Nzambe Tabitha He okufa said te. that God Tabitha is not going to die. Sikoyo tosa ndenge. So what are we going to do? Nzambe alukela biso solution. He said just look for Po the soki te solution. Tabitha Otherwise, tokunda ye we're te. not going to Tozane bury ka her. boye. We're going to keep her. Nzambe azali na choix te. So God didn't have a choice. Il a fait la volonté de son père. So that he made the will of his father. Bien, mais ça c'est lorsque le juste. Beloved is one that Bien, mais c'était pas n'importe quelle femme. Beloved, it was not only God that C'était une just- femme qui avait des souvenirs dans le livre des souvenirs de Dieu. It was the woman that had the memories in the book of memories of God. Ah, est-ce que je parle? Am I speaking to someone? C'était une femme. It was the woman. Quand Nzambe atali pena livre. So when God was opening the Bible, Bato bakotela mwa mwonso po. so why those people are talking about Nzambe this afungula woman? pena livre. God opened up the book. Première page. The first page, Tabitha. Tabitha. Deuxième page. The second page, Dorcas. so Dorcas. Troisième page. The third one, Tabitha. Tabitha. Quatrième page. The fourth one, Dorcas. the same person. Cinquième page. So the fifth one, Tabitha. so Tabitha. Sixième page. So the fifth one, Dorcas. the seventh person. Septième page. So the seventh one, Tabitha. Tabitha. Huitième page. So the seventh one, Dorcas. Dorcas. Ah. Mais bato peut pas poser la raison. And Hein? so those people they had a reason. Na changé mind. So let me change my I mind. change my mind. So let me change my mind. Mais Dieu est capable de changer le God mind. is able to change his mind one day. God is able to change his mind. God est capable de changer sa pensée. Just know how you can touch his heart. So tu es obligé de He's savoir going comment to tu change his mind. is able to When change. you're going to be in trouble, Lorsque tu es dans when le you're going to call upon him, lorsque tu vas or when appeler, people are going to call upon God on your behalf, so you God can change his mind. So le Dieu peut changer sa c'est pas qui je parle. I don't know what happened. Alléluia. Amen. Est-ce remarqué mon serviteur Jean? Did you notice my servant Job? Et moi, Satan lobby. The devil said, Ah, l'accusateur. he said that the accuser. Abani ko accuser. So he was accusing.
Ozo tout électolo. So just to put in the Parce chest que for on va him, te la railler. because you protect Parce him, qu'on pas mola ye. because you bless him, Ozo bomba ye. because you are protecting him. Permettez-moi So kaka. allow me Na simba bozuna just ye. to touch his wealth. À la seconde, So in the same cet time, homme va t'insulter. so this man is going to Cet insult homme you. ici, This man, la justice nous a toute la and tonne. the justice that you A are pour changer. talking is going to change. Bien, mais c'était comme si le diable avait donné une solution au problème de Dieu. Beloved, it seems that the devil give the solution to Parce the que problem. Dieu avait un problème. Because God had a Le problem. problème de Dieu, c'était quoi? What was the problem of God? Il avait béni un homme. So that he blessed a man. Mais il s'est rendu compte que But he found himself. l'homme que je bénis, So the man that I blessed. il est toujours fidèle. So always Il faithful. m'aime encore. So he loves me. Mais j'ai besoin But I need. de le bénir encore. So that to bless him. Qu'est-ce as que je well. dois faire What am I going pour to les do? rebénir? So to bless him Pour les again. rebénir. So to bless him Pour les again. So to rebénir. bless him again. Qu'est-ce que je dois What faire? am I going to do? Alléluia. Amen. C'était ça le problème de Dieu. That's what the problem of God. Et dès que le diable fait sortir la parole, So that's when the devil yeah, ça c'est la solution que je God said cherche. that this is the solution that I was looking for. Je te permets. I'm allowed. Va toucher ce que tu veux. Go and touch Mais ne everything. touche pas à sa vie. But don't touch Alléluia. his life. Ne touche pas à sa But vie. don't touch his life. Touche tout ce que tu veux. You can touch Si everything. maman sunaye. You can touch his Non nothing. soyo lingi. So whatever that Mais you fina can do, yetika. but his life don't touch. Parce que j'ai un plan. Because I have a plan. Nana plan moko. I have a plan. Yako sala That to do pour sa vie. for his life. Kosi maïete. Don't touch his Ne life. touche pas à sa vie. Don't touch his Hey. life. À cause des devils. À l'occasion opportunité. So if the devil always Bien gives you aimé. this kind of Il y a le opportunity. diable sur ma péché opportunité de te détruire. The devil, if you Il- get il the ne va même opportunity pas to tarder. destroy, it's not going to take Quelque time. temps, ça m'a péché accès au Only once that God gives Il you n'était plus dans la réunion. so Il you have to était mort. take the meeting out Alors, of the oui. meeting. À Kabina, on s'en a It's fait not ça. that I have Je a n'ai pas motive beaucoup to de do it. temps. I don't have enough La time. rapidité. You don't have to be quick. La Bible déclare The Bible says, directement. so directly, Maramou, gloire au Job Azakinamo. the glory that Job Tout had, était croulé en un so clin d'œil. everything collapsed. Donc le diable n'a pas perdu même pas une So seconde. the devil didn't allow even 1 second. Même pas une seconde. Not even a second. La Bible commence à dire. The Bible is Il saying, me dans la Bible bandit. beloved, Le look canisa how the m'a Bible pelako. said this. Ba brebis bandit na ba brebis. It started with the ship. Pierre a frappé la So Bible. everything that died. Un homme venait pour annoncer les choses à Job. So one man was coming to announce things to Job. Dès que cet homme l'a fini, So one that man un autre arrive. another one came. Alors, Bikuna, He said that's hard. tous tes chameaux So sont everything détruits. coming, that will die. Pendant qu'il terminait, When he was un autre arrive. another one came. Avec tout Bangombe no He nyonso, said that's all your tous se cows. sont détruits. So they are not dead. Et dès que cet homme l'a fini, And that man when the man finished, ça c'est là où je commence mon message. is where I started to Alléluia. listen. Amen. Le patron Job, So the boss Job, Azaka Ovan. he was sitting. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tout le monde me voit? Job Azaki la position au ventre là. Job was sitting. Lorsque la quatrième personne arrive When the fourth person came pour dire à Job, to tell Job, tes filles your daughter, et tes fils, your sons, bazalaki pa ya na bango they liboso. were by the end of Babanda kolia, they were fasting, babanda they komela. were drinking. Mupepe moko When the ye, wind came, ebuki ndako they bazalaki. crashed the house that way. Tous tes 10 enfants, So all your en children, un clin d'œil, so from one, bango nyonso bakufi. they are not dead, they Mes died. frères et sœurs, My brother, my sister, lorsque le brebis était mort, when the ship was Job a gardé une position. Job was having the same Lorsque position. le bœuf était mort, The cow died. Job avait gardé la position. Job kept the same Lorsque position. le chameau était mort, The camel died. Job avait gardé la position. Job kept the same Mais position. lorsqu'il a appris, But when he tes heard filles, that the tes daughter, fils that the sont sons, tous détruits, that were died, la Bible déclare, The Bible declares, Job se lève. Job stand up. Job se lève. Job stood up. Il déchira le manteau He qu'il avait. tore off the robe that J'enlève he had. directement mon manteau. I just Il déchira le manteau qu'il avait. tore off his Il rasa les cheveux. cut off his Wow. head. Papa Nico Samso. So that the Akati so Sukinaye. that he cut his Il head. se jeta par So terre. he poured Il before se God. prosterna. That he posted Il a himself. commencé à dire, So he started saying, l'Éternel a donné, he said that the Lord gave. l'Éternel a repris. The Lord take Je off. suis venu nu sur la I terre. came this Je way. rentré nu. Je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien à te juger. Nane loka kotuna te. Nane loka kosambisa te. Kopesa kingai. Obotoli. Sono yo lokumu. Oza nzambe. Otikali nzambe. Oza nzambe langa. Lokolo pesaki. Okopesa pe lisusu. Elike eza na yo. Okotikanga te. Il se prosterna. That he can stand and say.
Job. That's our job. Ça, c'est la dimension de la gloire de That's the Job. dimension of the glory. Alléluia. of God. Bien, mais ça, c'est la gloire dont nous parlons. Beloved, this is the glory that we Un talk homme qui about. était béni. The man that we Mais want. en un clin d'œil, But us, cet homme, this man, God bless you. Cet homme, this man. bien aimé, chute libre. So that's everything Par collapsed. terre. Everything collapsed. Bien aimé, j'imagine. Beloved, I'm just Si imagining Job était à Cape Town. if Job My was God. in Cape Town. Ce qui Job a à Cape Town. If Job was in Cape Town, Bien aimé, beloved, nini te ton eto yoka. so what kind of news we support to him? Papa Nicolas Lobi. Ce qui Job a à Cape Town. Job was in Cape Town. God bless you. Ce qui Job a à Mboka à Cape Town. If Job was in Cape Town, Nini ton eto yoka. so God what bless would you. he hear? Que cet homme ici, This man, c'est le retour. so this is the Ba devil. retour. This is the Bambonga bakisi ba so pecho ba the to that the thing that tapo. are touching. Mitukana bomo na ba tapo. The cat that they are Eza doing. bambonga bakisi ba So it's kosi. not the money from the Bambonga devil. bakisi. So the money- Yango ba retour esali. So this is the temple. Mais Job, But Job, son cœur so his heart, était toujours à son Dieu. so he was touched to God. Nzambe opesaki So nga. the God you gave to Nzambe nayebi ke. God had not. Ata lelo ekufi. Even today, Lobi na kozwa lisusu. But today I'm going to Lobi get it. kopesa ngai. Parce que yo ndoza lizima. So God you Yo get ndoza so susu. your source. Soki lizima eza na bongo. If the source is right, ezala na bongo. Soki lizima ezopesa na kobanga te. not going to be afraid. Le problème ezali. What the problem is, Susu no ezala na wapi. so where's your source? Bien-aimé, soki susu no eza nzambe okobanga te. Ata soki eyini. Ata soki eyini God bless you. Ata soki eyini. Tu n'auras pas peur. La source de ma santé, c'est mon Dieu. Même quand je suis malade, je sais que Rapha est là. Il va me rationner. Il va faire quelque chose. To do something. Parce que Rapha Because Rapha a ça la bonne is alive. Le problème, The problem ce n'est pas que ta santé est détruite. is not to your Le problème, Your problem. ce n'est pas que ta finance est finie. because your finance is finished. Mais le problème, But the problem eza liziba na yo. is your soul. Soko yebi santo oza nango. If you know that the help is Ozonge pa mutu te. so you didn't take it from the Yango person. te obangisa. Beloved, nothing. Soko yebi musala ozwa. If you know that the job that you have, Oh, rabasata. Musala ozwa. that the job that you have Eza tele papa Nicolas obaki. is not the way that Oloba anglais américain. you said that is speaking the Mais English. soko yebi ke. But if you know God that, bless you. Soko yebi but ke. if you know that, Musala na osala. the job that I'm doing, Ewuta la lola. it came from God above. bless you. Musala na zo The sala. job that I'm doing, Nzambe nda pesa the nango. God who gave it to me, Bomanga soko oboma. so that you can get I'm it. ready. But I'm ready. Nayebi ke nzambe na nga. That my God. Même soki nakomi miku ekauka. Even if I have a grandson, Mon rédempteur est vivant. Il se lèvera. 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 Mon rédempteur est en vie. my Redeemer is alive. Et l'autre côté bangi sont mon frère. Nothing can trouble your life. Santé bangi sont Not even in heaven. Mais là s'il le faut. So you can Bien if aimé. it's Quand bien qu'à s'il le faut. you can be poor, Mais yeba. but God you bless you. have to know Yeba ngo that. You bien have to aimé. know that Ton rédempteur your Redeemer est en vie. is alive. Hallelujah. Amen. Anytime. À n'importe quand. Anytime. À n'importe quand. Things can shift. The choses peuvent changer. Things can shift. The choses peuvent Voilà changer. pourquoi j'ai dit à quelqu'un. That's why I'm talking to Ce someone. matin, This morning. God is about to restore your life. God is about to restore your life. God is about to restore your destiny. God is about to restore your family. Notre Dieu est prêt pour changer ta destinée. That is the God of glory we're talking about. C'est ça le Dieu de gloire que nous sommes en train de parler. Hallelujah. Amen. Et dès que Job a fait ce mouvement, So suddenly when that job did this bien, movement, mais j'aime beaucoup ce mouvement beloved, I love this parce que movement c'est un mouvement prophétique. because it's the prophetical movement. Alléluia. Amen. Un homme qui était assis, The man was sitting à partir du moment
So on the top, Baby c'est que banana they yo. told him that your children, Ba brebi na nute. so not the sheep, Ba chameau na not nute. even the camel, Ba ngombe na not nute. even cow. Tes fils et tes filles Your daughters and your sont détruites. so they were Hey! destructed. Job alobi te. Job said no. Non, va ne souci. So I'm not going to Non, va say ne that. souci. I'm not going to La say Bible that. dit, il se So lève the God said that he stood de up. la chaise où il était. So that in the church that Il was, se lève. he stood Il up. déchire le manteau He qu'il tore avait. up his Parce robe. que Job avait un manteau. Because Job had Ça, a c'était cloth. le manteau de la gloire. No, it was the C'était le robe of manteau de God. la divinité. It was the divine C'était le robe. manteau de la It was divinité. the robe of divine Job robe. l'a enlevé. So Job took off. Est-ce que tu m'as commis? And is someone ready? Est-ce que tu m'as commis? Is somebody ready? Est-ce que tu m'as commis? Is somebody ready? Job a enlevé le manteau. Job tore off his robe. Parce que le Job dont nous parlons d'abord, Because the job that we c'est saw l'image du Seigneur is Jésus-Christ. the image of Jesus Christ. Lorsqu'il a appris When he que had ses filles et ses fils that his daughter ont and his continué son, la prison et diable, that is what the il priest a enlevé le manteau de la divinité. Alors là, ils vont s'emmer. Akati Suki, Akiti Nasi Amoi. kept under the sun. Il est venu accepter la souffrance. He came to Il est accept the venu suffering. comme un agneau. He came as a Un lamb. agneau immolé. That Qu'on a mené à la boucherie. that they were putting the Pour va détruire. so that they can Ça, c'est destroy. le Job dont nous parlons. That's the job that we're talking about. C'est d'abord notre Seigneur Jésus. Firstly, is our Lorsqu'il Lord y a Jesus Kaki, Christ. When he le had péché nous détruit. that the sin was Le destroying péché. us, the Et sin quand ils sont la prison, that they put us in the prison. He said no. le Seigneur Jésus dit non. Oh Lord, Jesus said no. Voilà pourquoi ce jour-là, That's why that day il appela Moïse. that he called Il Moses. dit à Moïse, He told Moses. Moïse, Moses, j'ai entendu I heard les cris, the shout, j'ai vu I see les souffrances the suffering. de mon peuple. There's my people. J'ai descendu. I came. Je suis descendu. I came. Je suis descendu. I came. Et toi, So va. you now you can go Parce que Dieu because God devrait descendre. they have to come. Et quand il descend, When he coming, Maëbisi Moïse, when he told Moses, yo kende. you and go. Voilà pourquoi, That's why dans Exode, in Exodus chapitre 7, chapter 5, dans Maëbisi Moïse, God told Moses, je te fais Dieu devant said that Pharaon. I'm making you God before Pharaoh. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, That's why Jesus quand il est venu sur la terre, when he came on the il head, a dit he ceci, said this. mon Père agit, He said, my moi father aussi has- j'agis. myself I'm C'est lui qui m'a the vu, one who still my father. parce que c'était Dieu lui-même qui était It descendu. was God himself that we Car le prophète Esaïe avait dit, when the prophet Isaiah said, l'Éternel est Dieu, said the Lord vous God donnerez un will signe. give you a sign. Voici la Vierge This is the deviendra enceinte that will come et il enfantera. that will give a birth. Est-ce que je parle à Am quelqu'un? I speaking to someone? Et Dieu lui-même And God himself était descendu that he came dans le riz de Galilée so in dans le riz de the Jérusalem part of pour Jerusalem faire du bien aux gens. that to do good to people. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il mais Job dont nous parlons, Beloved, the job that we're talking about c'est aussi notre image. is our image. Et ça peut ngana yo. Is you and I. Alléluia. Amen. Bien, mais on avait une gloire. Beloved, we had a glory. On avait une gloire. We had a glory. Mon cordon m'avait donné seulement une journée. Donc continue. Hein? Bon, cordon peut un jour, mon corps habite au Bakis. Alléluia. Amen. Mettez-la dans Yesu, ma You're bonne. putting your hands together. Alléluia. Amen. Job a décidé. Job decided. Abin Zamba He Pesaki. said that God Zamba Zolokum. let God be Mais le glorified. diable a frappé. Beloved, the Comme si devil, cela ne suffisait pas. not even that was not enough. Il a aussi frappé la chair de So Job. it even destroyed Job's skin. La Bible déclare, The Bible says Job a commis une ulcère. Job had Bah, the things vous that me dites, Job, so vous the dites. things that come in his A commis body. qu'on kwanza na ma So he besinde. was struggling Attends, himself with the Babylone, stone. on va s'en He was croire. taking the stone to do that. D'autres baby. But the body was destroyed. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. La restauration de la gloire. The restoration Dont of nous the sommes en train body de that parler. he is talking about. Pour que nous puissions vivre For us to see la that. dimension de la gloire restaurée. The dimension of the Dans glory notre of God contexte ici, in our context. il y a ce que nous parlons, Is that il y a something ce que nous appelons l'école de Dieu. and that we're talking about the school of God. Job devait passer par l'école de Dieu. Job had to pass through the school of God. Voilà pourquoi That's why
Nzambe God. azalaki na posa pambola Job. God wants to bless Mais him. ndenge nini But how? il faut la tombola lisusu. Have to lift him up Il again. a fallu. So it's Job akota dans l'école. God have to go to the God Parce school. que bien aimé, dans le monde, Beloved in the world, nous avons l'école. we have school. Mais Dieu aussi But God a has son école à have lui. his own L'école de Dieu. The school of God. L'une des écoles de The Dieu, one of the school of c'est God. l'école de la souffrance. It's the school of suffering. C'est l'école des épreuves. It's the C'est l'école des combats. It's the C'est là où Dieu forme ses It's héros. where God C'est dans le désert in the dark que and the Dieu wilderness. forme ses héros. Where God is C'est dans le désert. in the wilderness. C'est dans des montagnes. In the mountains. C'est dans des vallées. In the valley. C'est là où Dieu forme It's ses hommes where forts. God is training the strong men. Dieu ne forme pas ses héros dans des CPUT, dans des UCT. Non. God doesn't train his warriors in CPUT Dieu nous and forme WC. God is Dans training l'école us des souffrances. in the Dans school l'école of des suffering, épreuves. in the school of tests. Alléluia. Amen. Bien aimé. Beloved, Soki oza na makoki if you have ya ability kondima to believe, école ya souffrance ya nzambe so te the school of God, oza qualifié te pour la gloire you restaurée. are not qualified for the restored glory. oza kose contacter seulement So you only la don't première have dimension ya with gloire. the first dimension of glory. J'aimerais te dire, I would like to il y a tell une you, autre dimension de la there is gloire. another Et dimension of cette glory. dimension de la gloire, And this dimension of glory, reçois-moi seulement you're going to si take tu it. sors de l'école de If Dieu. you're coming from God's school Et l'école de Dieu, and the school of c'est God, l'école où un homme de Dieu it's the school of the man of peut God être maladif. that can be sick. Un homme qui prie pour des gens qui doivent être guéris. The man that pray the people that are sick, Mais lui-même, c'est un diabétique. but himself is a Ça, c'est diabetic. l'école de mon Dieu. This is God's school. L'école de Dieu. The school of God Kabashatayaba. C'est l'école is the où school son serviteur, that is servant où son enfant, or his child azala makoki, that have ability yakobondela mpona mutu, to pray for someone azalaki mwana, that he doesn't have a azwi child, mwana, that can have mais a ye child, moko but himself, abotaka te. so he doesn't have a child. Ça, c'est l'école de Dieu. That's the school. Abraham devait quitter Abraham had to live la dimension de père élevé the dimension à la of the dimension de père de multitude. so at the dimension of the Mais l'école qui devait passer, but the school that had le to go through, passage the du passage, père élevé from the au père father de multitude, to the father c'était presence. 25 ans de preuve. it was the 5 years of test Sans enfant. without a child. Can you accept it? Est-ce que vous pouvez accepter ça? Dieu te promet. God promised Tu parles avec Dieu. you speak of God. Aucun peut bitumba. You going in the Au past long bitumba. and you overcome. Mais But tu es toujours dans l'école de Dieu. you still in God's Mon frère supporte l'école de Dieu. beloved support. Il y a God. toujours une gloire There is a glory qui est réservée. that there is Na a bato nyonso. so if Oyo everybody bandimaka soni. that ability and Oyo bandimaka bachola bango. that accepted to be Bandimaka bafinga bango. They accepted to be Bato na est-ce que les place ambela Is nzambe that solo? an easy prayer? Est-ce que les place à la nzambe? Est-ce que les place nzambe ayebi ye? God knows Mais what je connais Dieu. Et Dieu me connaît. Même si ça tarde, mon rédempteur se lèvera. Osenga eloko moko. you ask for Diepo banda something osenga. many times. Voilà pourquoi, bien aimé, That's why beloved, il y a des gens. there is people. Akansi le roi Nzambe na sila zo sa susté. It seems like the thing that is Tu es en train de passer dans l'école de Dieu. you are passing in God's school, École Nzambe. the school of God. Bon, permettez-moi de le dire. So let me tell you. Alléluia. C'est l'école à la manière des hommes. So it's not the Pour les school. Kusani. So the Naza mobali, naza mwasi. so I'm a man or I'm a woman. Naza pe kitoko. I'm built for a Nasala house, rape. but I'm Naza working. mwa moyen. So I have Na something. liba les oyati. But the marriage is not coming. Ça, c'est l'école de Dieu. That's the school of God. Est-ce que tu es prête? Are you ready? Est-ce que tu es prêt Are you ready à supporter l'école de to Dieu? support the school of Peut-être God? que tu passes déjà dans cette école. Sometimes you're going in Ou the school. peut-être cette école t'attend. So sometimes that school Mon is the frère, ma school. soeur, My brother, my sister. Persévère avec ton So Dieu. you have to persevere with your Ce God. qui Job avait abandonné. If Job abandoned, Les autres auraient tombé les Job. today we cannot even talk about him. Hein? Ce qui Job a fait en Nzambe. If Job insulted God, Bien aimé, les autres auraient tombé. beloved, today we cannot Nzambe even a talk about Job. disqualifié la liste des So héros. God supposed to take him away Voilà the list. pourquoi. That's God why. bless you. Voilà pourquoi. That's why. Dans Ézéchiel 14:14. In Ezekiel Dieu est en train de dire. God is saying this. Si une ville, If ceux qui it's n'ont mboka moko, if it's down, ma belle continue en so mboka. the best Mais is ceux qui n'ont retrouvé, But if Kaba I Shaka find- Yaba. Si je retrouve ces trois I personnes, found these three ceux people. qui n'ont retrouvé Noé, If I found ceux qui Noah, n'ont retrouvé Daniel, I found Daniel, la troisième personne c'est qui? and if I found Job, Je ne veux pas détruire leurs âmes. I'm not Je going ne to veux pas détruire cette vie. I'm not going to À cause de ces trois because personnes. of these three people. Hey! Quelle dimension? What kind À of cause de yo, They're because of you. film
allait protéger. So at the time, À cause de la yo, because of toute you. la famille allait So the protéger. family have to be protected. Ça, c'est le Dieu de gloire. That's the God of glory that we're talking about. Et là, And il then faut savoir oh, you have to tu as go into traversé that you went l'école through, de Dieu, that you crossed l'école des déserts, So the, in the l'école des wilderness, souffrances, so the school of l'école des suffering, lichos, the school of the gospel, l'école ya soni. so the school of a shame. Oya pena na sila batu nyonso baopambwa. You come and see the people. Batu nyonso Are baobala. people are getting married. Ko sila pena libala deux fois te. So that seal for marriage. Alléluia. That's Pas pouvoir calater au peu faut bala. so you have also to get Est-ce que married. je parle à They must quelqu'un? pay to someone. Bien aimé, batu nyonso basobala. People are getting married. Nyamona ya otika batu na église. He said that, so it seems like all the Mon frère, ma soeur, aux ans 4 écoles. you want the God school. Tu n'as pas besoin de changer d'église. You don't need to Tu n'as change. pas besoin d'aller de l'autre You côté. don't need to go out the Reste là où tu es. You have to be where you Demeure là où tu es te You vois. have to be where Parce que God c'est is là où taking you. sera ta bénédiction. It's where your blessing will be. C'est là où sera la restauration de ta gloire. Is where the restoration of your glory will be. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Job Job, n'a pas péché. so didn't say. Asala mutu He mabete. didn't do any Azoti evil to mwasi ya someone. mtu He te. didn't took someone's wife. Afungo la porte He cité. didn't open any Il était door. intègre. But he was right man. Mais Zambi, But God, il a fallu cotiser une école inaïe. so he wanted to put him in a school. On ne sait pas comment est-ce que Job était béni bien avant. Oh, he didn't know how Job was blessed before that. Mais la deuxième dimension de la gloire où Job devrait entrer But the second dimension of the glory that Job était had, conditionnée par l'école que Job devrait traverser. they had a condition for Job have to Que Dieu go accepte through. de bénir sa parole. Let God have his way.